أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاضرين حاضرات، المشايخ، الحبايب، العلماء، الأساتذة، الطالبات، الطلاب، ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memulai ceramahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau berdoa semoga perkumpulan kita dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin semuanya, beliau menyebutkan penghormatan kepada yang hadir, terutama para alim, para sesepuh. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala fi hadha as-sabah al-karim al-mubarak bi an jama'ani Allahu bikum هذه الوجوه الطيبة وهذا المكان الذي يشع بالعلم والنور وقراءة القرآن الكريم. وقبل أن أبدأ أريد أن أشكر كل من تقدم بالكلام، وخصوصا تلاوة القرآن الكريم الذي تلاها علينا الشاب، ما اسمه؟ عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يزيده علما ونورا يا رب العالمين. Beliau memuji syukur kehadirat Allah karena bisa hadir bersama kita semua, berkumpul bersama kita semua dalam majlis bacaan maulid, bacaan sirah Rasulullah, mengenang wafatnya Abah Miftahus Salam dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum beliau memulai mauidhahnya, beliau bersyukur kepada penampilan-penampilan yang sudah ditampilkan, terutama qori kita tadi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau mendoakan kepada qori, semoga Allah memberikan futuh kepadanya, amin ya rabbal alamin. طبعا أريد أن أشكر الفتيات التي قدمنا الخطاب، كلهن جميلات. قم معي يا أستاذ، اسمع. الفتيات التي قدمنا الخطاب جزاهم الله خيرا، ولكن أعطي 10/10 إلى الأخت الفاضلة، لا أعرف ماذا اسمها، قال لنا 10/10. Dan juga kepada penampilan santri putri dan siswi, khususnya kepada Adinda Marlina, beliau mengucapkan syukur, terima kasih telah menampilkan penampilan yang sangat hebat. Semoga Allah melindungi saudari dan semoga Allah memberikan futuh kepada saudari. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila Ibnu Adam meninggal dunia, maka akan terputus amal solehnya, amal-amalnya, segala perbuatannya akan terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. فنحن في هذا المقام وفي حضرة ذكرى وفاة الأب الأستاذ المربي
مفتاح السلام رحمه الله، وقد وجدت فيه الصفات الثلاث، ألا وهي الصدقة الجارية والعلم والأولاد الصالحون إن شاء الله تعالى. Dan pada pagi hari ini kita mengenang hari wafatnya Abah Miftahus Salam, yang mana beliau terlihat di antara tanda-tanda orang yang selamat, yaitu di antaranya anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. الصدقة الجارية هي إنشاء المدرسة التي تخرج الطلاب، وكل من قصدها وتعلم بها وأخذ العلوم كانت في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. Dan di antara bukti dari sedekah jariyah beliau adalah adanya yayasan pendidikan As-Salam ini yang mencetak generasi-generasi muda yang bermanfaat bagi umat, yang ilmunya dan perbuatan baiknya, pahalanya akan mengalir kepada beliau. والعلم المنتفع به كما أخبر عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم الذي يتلقاه الطلبة منذ أن أنشئ هذا المعهد، وكل طالب يحفظ حرف من القرآن أو آية أو سورة أو جزء فأجره يكون في ميزان حسناته إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan di antara ilmu manfaat yang bisa kita lihat adalah di mana ada anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, memahami ilmu-ilmu Al-Quran, yang mana apabila anak tersebut membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka setiap satu huruf dari Al-Quran yang dilantunkan, pahalanya akan sampai kepada beliau. وولد صالح يدعو له، والحمد لله رب العالمين كان من ذريته الأبناء والبنات، ربما لا أدري، ولكن الذي بجانبي الأخ الكريم قوس لطفي حفظه الله وزاده الله قوة وعزيمة وإصرارا حتى يكمل هذه المسيرة التي أنشأها وبدأ بها والده رحمه الله، وأن نكون له يد العون في الدعاء وفي وقوف بجانبهم حتى لا يكون وحده في هذه المسيرة، إذ أننا قد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون يدا واحدة متماسكة. Dan di antara bukti anak soleh adalah keturunan beliau, putra-putra beliau yang melanjutkan perjuangan beliau, khususnya di pondok pesantren Ahina Lutfi Fahrul Razi dan saudara laki-lakinya yang berjuang untuk kelancaran pendidikan Yayasan As-Salam ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada putra-putra beliau, dan kita di sini mari bersama-sama membantu dengan sekuat tenaga demi kelancaran pendidikan yang ada di yayasan ini. فهو كان سببا في هذا اليوم أن اجتمعنا وقرأنا القرآن الكريم، صلينا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتهليل وتكبير وتحميد، كل ذلك من أصل تربية صالحة من أبا مفتاح السلام رحمة الله عليه، إذ أننا مأمورون أن نربي أولادنا وبناتنا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا بعد مماتنا ولد صالح يدعو لنا ويكون لنا في قبرنا مؤنسا ومعينا إن شاء الله. Sebagaimana di antara putra-putra beliau yang berjuang demi berjalannya pendidikan Yayasan As-Salam ini,
Mari kita doakan semoga keistiqomahan beliau dalam menjalankan amanat yang diturunkan dari Abah Miftahus Salam. Beliau tidak menjadi sosok yang saleh kecuali pendidikan dari ayahnya. Beliau menjadi sebab kita berkumpul di sini membaca Al-Quran, membaca sirah nabawi, membaca lantunan-lantunan, mendengarkan tausiah-tausiah agama. Ini semua tidak lain karena ciri-ciri dari orang soleh, pendidikan yang soleh dari beliau. Wa as'alukum an takunu kama amara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tukthiru min as-salati was-salam alayhi, wa khususan fi hadha al-yawm, yawm al-khamis alladhi فيه تعرض أعمالكم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانت خيرا إذا كانت خيرا الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حي طري تعرض عليه أعمالنا في يوم الخميس ليلة الجمعة، فإن كانت خيرا حمد الله، وإن كانت غير ذلك استغفر لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على أن يكون لسانكم رطبا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذه الأيام إذ أن الله تعالى من علينا بمولد النور محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua di sini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, untuk mendidik anak-anak keturunan kita supaya melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan Abah Miftahus Salam. Dan khususnya pada bulan mulia ini kita semua diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Kamis, pada hari yang dimana kita amal semuanya ditunjukkan kepada Rasulullah dalam seminggu. Amal perbuatan kita ditunjukkan kepada Rasulullah, diangkat kepada Allah. Kemudian apabila baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan dan bersyukur. Dan apabila ditemukan tidak baik, maka Rasulullah akan memintakan pengampunan kepada kita. Betapa luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa arju min Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al at-tullab al-shabab ayuha al-shabab ayuha al-shabat, laki-laki, perempuan, take my attention please. Isma'u hadhihi an-nasiha lakum. Kepada para hadirin baik yang putra maupun yang putri, mohon kita lebih khusyuk dalam mendengarkan tausiah mauidhah dari beliau, karena mauidhah ini dikhususkan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Maka kami memohon pada para hadirin untuk khusyuk, untuk mendengarkan dan tidak berbicara sendiri. Tadhakkaru annakum qad manna Allahu alaykum wa qad wajadtum makanan tata'allamuna fihi kitab Allah wa sunnata nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fala tudayyi'u hadhihi al-fursa wa kunu al-shabab wal-banat jaddina في تعلمكم وفي قراءة القرآن الكريم وفي حفظكم للفقه وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا بكم الآن أنتم المستقبل وبكم نصعد إلى الأفق، فكونوا كما ظني بكم خيرا. إني أرى في وجوهكم الإيمان والنور ومحبة القرآن الكريم، فسيروا على بركة الله ولا تعصوا
أمر أساتذتكم وكونوا بعون الله وبحمده وبشكره من الناجحين في حياتكم آمين يا رب العالمين. Sekali lagi beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa. Kita diberi tempat untuk belajar, baik itu tempat belajar ilmu agama ataupun ilmu umum, di mana itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada hambanya kecuali Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Maka dari itu, mari bersama-sama, jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu kita semua untuk belajar dan mengkaji selagi Allah memberikan kenikmatan. Semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqa asy-syabab imra'a salihah wa an yarzuqa al-banat zawjan salih hatta yakunu khayra ummatin ukhrijat lin-nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan beliau mendoakan kepada kita semua, semoga para hadirin, para jamaah yang putra diberikan jodoh yang salihah, dan yang putri diberikan jodoh yang saleh, dan diberikan keturunan-keturunan saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan doa, semoga Allah mengabulkan doa beliau. Amin ya rabbal alamin.